मनुष्य को सृष्टि करबा ठारू आम्भे जेपरि कहिछु भविष्यतर कथा सेपरि कहिबा लोक किए? बाइबल रो प्रथम भविष्यवाणी आदि पुस्तक 3:15 कि स्त्री रो संतान अलगा करिबि से सर्पर मस्तक को कौन करिबो कचाड़िबो। द प्रोफेसी ऑफ जीसस जहाँ 4000 वर्ष परे घटिबाकू जाउछि ताहा परमेश्वर आदम हवांक सामना रे सर्प को कहले। द फर्स्ट प्रोफेसी। कौन सोचा होगा ऐसा भी होगा क्या बोल के? बाइबल रो प्रथम भविष्य वक्ता किए जे जे शेष काल विषय भाववाणी कहिछि के हु कोने? ख्रीष्टपूर्व 2700 वर्ष पूर्वर व्यक्ति माने आज को 4700 वर्ष पूर्वे हनक जिहुदांक पत्र 14 पद। जिहुदांक पत्र 14 पद। आदमଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ଯେ ହନକ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରି କହିଥିଲେ, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଧାର୍ମିକତାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ଅଧାର୍ମିକ ପାପୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଟୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅୟୁତ ଅୟୁତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖ 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 ଅୟୁତ ଅୟୁତ ସାଧୁ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଫେରି ଆସି ଏ ଜଗତର ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଦ ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ। ଆଦି ପୁସ୍ତକର ହନକ ବାଇବେଲର ଶେଷରେ ଜିହୁଦାଙ୍କ ପତ୍ରରେ भाववाणी लिखा अच्छे माने बुझंतु हु इज बिफोर। सबसे पहले कौन था और सबसे लास्ट तक कौन जाएगा? ख्रिश्चियन है कि आम्हे माने बाइबल रो आजिरो जुग संबंधर भविष्यवाणी को धरू ना हो कहीं की एटा हला प्रॉब्लम। सेटा हमर